রাগিলে বি তোমে হসিলে বি তোমে ঝুন্টি পড়িলে বি তোমে ইস শ্বশুর ঘরকে জয় পিলা গলা জয় পিলা তার শ্বশুর লাগি গর্ভবাস হেলা না বনরে বলে তোর হিসাবে তো পিটবে ডাকমি না বলবো লাইট দিয়ে পিটলে চলবা কি অন্ধার কি না মার পিট মাতো মোর কহবার অর্থ কানা যে শ্বশুর ঘরকে তার জয় পিলা গলা কিন্তু তার জয় তার শ্বশুর তার গোটে ছোটিয়া উদাহরণটি দৌছেন তুই তো আসিকি গোটে জায়গা ঘর জয় অছু বলে তুই বি 5-6 থর গর্ভবাস না হবু না মরা খাবু গ্লুকোজ খাবু যে দুয়ে পিলা ঘরকু শ্বশুর গলা আর দুয়ে পিলা যোগু শ্বশুর গর্ভবাস হলা বলি যে সে উত্তর খানা দেলা হয় নরেন্দ্র তুই তো গোটে সাত ঘরে অছো বেলা তুই গলে গর্ভবাস না হেতু গাবো বেলা ইধার কথা না কইটা পুরাণের উপরে যায় না হয় যদি মতে হেলা গর্ভবাস যদি হেলা ছুয়া হেলা তুই গলে তো গুটে মিনিটে মতে কানা হেলাবো বলো কে আসলে কে তুই না জানিব আগে মানে সবাই শুনি দিবে এই চারি কোণরে কেন কেন দেবতা থিলে বেড়া আজ্ঞা মুই বলি সত্য শান্তি দয়া ক্ষম ইহানি বেলা চারি কোণতে কহব মোহনী মোহনী কালিয়ারে মোহনী এরা থাকি রাতি মরুছে সপনি ভরমি হারে কোলা কোনে মনে হায় তোর মনে মনে কালিয়ার মনে রাতি মরুছে সপনি ভরমি से देखी हुए मोटा भाई बोलती और छोटा सी निजे खोल रहे हटा के आगे मैं भोल रही मूर्ख भाई तो हुई तो मैं तो बोली के पता की तो होगा ए लिपस्टिक ना देना तेरी ठीक है ऐसा बोले कि क्या आई मोरू की देर नो आ तो ये नहीं कैसे नहीं आयो खाली के मुझे हुए नहीं चाहिए क्या दुनिया जहाँ के तो वहाँ पे फूल करके पकाना करेंगे मुझे बोल दो रोमो की ये तो बेटी तू नहीं कर रहे तो हाथ हो तुली हाथ छाते लगी क्या मुझे हाथ हलवाटे लगी जाओ है बहुत भीतर ट्रेन भीतर के अंदर पैसा भर्ती क्या जवान बने जानी नहीं ए पीले ऐसा कितना बिल्कुल स्वामी के पूरा हां और मोहनी है तो मोहनी मोहनी कालिया रे मोहनी एरा थाकी राती मरुछे सपनी भरमी हारे कोला कोने मोहनी है तो मोहनी मोहनी कालिया रे मोहनी राती मरुछे सपनी